हाय फ्रेंड्स, स्वागत आपण मन माँ जोगमय अवनी प्रधान यूट्यूब चैनल को। आज हम जानिबा एई दिन एई चेरु टिके आनी घर एई जगह रखी दिंतु। घरे बसिब टंकार वर्षा, बसीकरण, सम्मोहन, धन प्राप्ति, संतान सुख, एपरि आहुरी अनेक किछि। चमत्कार वृक्ष अपमार्ग, जार तांत्रिक गुण बाबद जानिले पाद तलु खसीजीव माटी। तो फ्रेंड्स, ए बाबद कहवा पूर्व मुझे आपण ये कही रखुच्छी, जदि आप पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तले बटन उपर क्लिक कर ऑल बटन उपर क्लिक कर दिंतु, जहाद्वारा आम समस्त वीडियो गुड़ी आपको शो कर सहित आम चैनल टी सब्सक्राइब हो। जदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करूँ, कमेंट्स करूँ, शेयर करूँ। आगे हाँ, शेयर तो निश्चित करूँ, कारण आपंकर गोटे शेयर हुए तो अन्य कहार जीवन में उपकार आनीदेव, तेणु शेयर करने जमा भूलें। और ता सहित मुझे कही रखुच्छी, जदि यही मानसिक ठाकुराणी माँ जोगमय को निज गृह, निजर व्यवसाय प्रतिष्ठान, निज फैक्ट्री प्रतिष्ठा करने चाहते, सहित मदंग प्रतिष्ठा, महालक्ष्मी जंत्र प्रतिष्ठा, गृह शुद्धि, नवग्रह होम, ये सब जब आम पंडित मान द्वारा करने चाहते दि जाइए नंबर आम सहित जोगाजोग करूँ। ओडिशा समेत भारत अनेक प्रांत में माँ जोगमय को प्रतिष्ठा कर अनेक भक्त अनेक चमत्कार फल पाई सारी। आपण माँ को करंतु प्रतिष्ठा और देखंतु चमत्कार। जदि आपणकर कौन समस्या थाए, समस्यार सूत्र बाट खोजी पाऊना, ताहले समस्यार सूत्र समाधान जानिया तार समाधान बाट जानिया आम सहित जोगाजोग करंतु। समय सकाल 6 ରୁ 9ଟା। तो फ्रेंड्स, ताला आसंतु जानिबा घरर एई जगह एई गछर चेर टिकाणी रखी दिंतु। घरे बसिब टंकार वर्षा। आगे हाँ, आज मु आपण मन को कहबी अपमार्ग वृक्षर तंत्र शक्ति। अपमार्ग को चिड़चिटा, चिड़चिड़ा, लटजीरा बोली मध्य कही थांती। यह हम भारतर प्राय प्रत्येक जगह मिलता है। यार वैज्ञानिक नाम अचिराथिस एस्पेरा, अपस्मार। चमत्कार उपाय आपणकर समस्त समस्या को दूर करी आपण को मालामाल कर दी थाए। तंत्र विद्या अनुसार अपमार्ग साहाय्य बसीकरण, सम्मोहन, धन प्राप्ति एवं संतान सुखर कामना मध्य पूर्ण होता है। अपमार्ग द्वारा उपाय रवि, पुष्या नक्षत्र व कौन शुभ नक्षत्र आपण को करने आवश्यक। अश्वनी नक्षत्र अपमार्गर चेर एक खंड ताबिज रखी गलारे धारण कले लोक माने बसीभूत होती। अपमार्गर गछर चेर को पेशी करी ताहार तिलक मथारे लगाइबा द्वारा अन्य लोक उपरे सम्मोहनर प्रभाव पड़ता है। धड़ा अपमार्गर चेरर भस्म को किछि दिन आपण दुग्ध सहित जदि सेवन कर निश्चित भाव में संतान सुख प्राप्त होता है। निसंतान संतान जन्म नहीं थाए। तेणु ए बाबद आपन को आयुर्वेदिक डॉक्टर कि वैद्य मान सहित परामर्श करने आवश्यक। धड़ा अपमार्ग गछर चेर को निमंत्री आनी धन रखुथिबा ट्रेजर रखिले धन लाभ होता है। अपमार्गर उपाय जदि आपण सत मनरे करूछंती, विश्वास सहित करूछंती, ताहले आपण निश्चित भाव सफल हेबे। अपमार्गर चेर को निज पाखरे रखिले धन लाभ होता है, समृद्धि और कल्याण प्राप्ति होता है। यार 2.5टी पत्र को गुड़े मिसई 2 दिन पर्यंत सेवन कले पुराना ज्वर मध्य आपणकर भल होता है। यार दांतकाठी को 6 मास पर्यंत जदि आपण व्यवहार करछंती ताहले आपणकर वाक्य सिद्धि होता है। यार मंजी को सफा करी सेथुरु चाउल बाहर करी क्षीर मिसाई खीरी करी
ଆପଣ ଯଦି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭୋକ ହୋଇନଥାଏ। ଧଳା ଅପମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଘର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ତେବେ ଆପଣ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶ୍ଵେତ ଅପମାର୍ଗକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବେପାରରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବୈଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଅପମାର୍ଗ, ଭୃଙ୍ଗରାଜ, ଲାଜକୁରି, ସହଦେବୀର ମୂଳ ଏ ସମସ୍ତକୁ ସମଭାଗ ପେଶି ନିଜର ତିଳକ କରି ଏସବୁକୁ ସମଭାଗରେ ପେଶି ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମୋହନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ଵେତ ଅପମାର୍ଗ ମୂଳକୁ ତାବିଜରେ ଭରି ଲାଲ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ଗଳା କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କଲେ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ର ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ଵେତ ଅପମାର୍ଗ ମୂଳକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ନୂଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ବଳିତା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲର ଦୀପରେ ଉକ୍ତ ବଳିତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପକୁ ଏକାନ୍ତରେ ରଖି ତାହାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁମସୁମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଆଭାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ନିରନ୍ତର ତ୍ରାଟକ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ରାଟକ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗ ଗଛର 25 ଗ୍ରାମ ଚେରକୁ ଚାଉଳ ପାଣି ସହିତ ପେଶି ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ଦିନରେ 3 ଥର ସେବନ କଲେ ରକ୍ତାର୍ଶ ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲମରିଚ ସାଥିରେ ଅପମାର୍ଗର ଚେରକୁ କ୍ଷୀରରେ ବାଟି ତାହାର ରସକୁ ନାକରେ ପକାଇଲେ ପକ୍ଷଘାତ ବା ଆପଣଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ପତ୍ର ରସ, ଅପମାର୍ଗର ପତ୍ର ରସରେ କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାରୁଛି, ଅପମାର୍ଗ ପତ୍ର ରସ ଏବଂ କର୍ପୂର ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ତେଲ ମିଶାଇ ଶରୀର ଉପରେ ମାଲିସ କଲେ ଶୀତ ପିତ୍ତ, ଦେହ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଫଳି ଯାଇଥାଏ, ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲେ ଏହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କୌଣସି ପିଲା ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଉ, ଯାହାକୁ ବି ବିଛା ଲାଉଡ଼ ମାରିଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଅପମାର୍ଗର ଚେରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଷ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ, ନିଜର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଅପମାର୍ଗର ଚେର, କଳା ଧାତୁର ଚେର, ହରିତାଲକୁ ଘୋଟି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି 25 ଗ୍ରାମ ସେବନ କରାଇଦେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଘରର ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଚେରରୁ ଟିକେ, ଘରେ ବସିବ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା, ବଶୀକରଣ, ସମ୍ମୋହନ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଚମତ୍କାର ବୃକ୍ଷ ଅପମାର୍ଗ, ଯାହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଜାଣିଲେ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଯିବ ମାଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଯୋଗମାୟା। ମା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।